السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فرمان الہی میں میں زبیر ہاشمی آپ سبھی ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 21 سے 31 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 32 سے 37 یعنی سورۃ الاحقاف ختم تک اور سورہ محمد کی ابتدائی 9 آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو شامل کریں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان کے اخیر میں ہم نے جنات کے بارے میں یہ سنا تھا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تلاوت کو سنتے تھے اور اپنی قوم کے پاس آ کر یہ کہتے کہ دیکھو قرآن کی تلاوت بہت بہترین چیز ہے اور اس پر عمل کرنا اور اس دین کو قبول کر لینا ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس دین کو قبول کرنے والوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اگر تم اس کا انکار کریں گے تو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو اب اس کے بعد جو گفتگو کی جا رہی ہے اسی سلسلے کو آج کی تلاوت کی جانے والی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ جنات جن کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے یہ کہ مخلوق ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے سارے انسانوں کے لیے آخری نبی و آخری رسول ہیں، اسی طریقے سے تمام جنات کے لیے بھی حضور علیہ السلام آخری نبی و رسول ہیں، بلکہ ساری کائنات کے لیے، کائنات میں جو ذرہ موجود ہے وہ سب کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی و رسول ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو انسان اور جنات ان دونوں کا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الذاریات کی ایک آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو اب یہ انسان کو اپنا مقصد حیات یاد دلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نبیوں کو بھیجتا رہا، اور سب سے اخیر میں ہمارے نبی حضور رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور حضور علیہ السلام تک جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے اور راہ راست پر آنے کے لیے اپنی قوم کو بتلاتے رہے۔ اب یہاں پر انسان اور جنات کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو انکار کرتے ہیں وہ صرف انسان یا جنات میں سے ہوں گے، ورنہ اس دنیا میں شجر ہو یا حجر ہو یا پھر چاند ہو سورج ہو، کائنات کا ذرہ ذرہ یہ جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی و رسول ہے اور ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ تو ناظرین اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے ارشاد فرمائے اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں تاکہ ہمارے مقصد حیات میں کامیابی ہم کو مل جائے اور اللہ کے مقرب بندوں کی فہرست میں ہم سب شامل ہو جائے۔ تو ناظرین اس کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ الاحقاف کی آج کی آخری آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے۔ یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ
بقادر ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدیر. کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ ہاں، وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اور جس روز انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے، کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم حق ہے. حکم ہوگا کہ تم جو دنیا میں انکار کیا کرتے تھے اب عذاب کے مزے چکھو. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح اور عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو. جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھر. یہ قرآن پیغام ہے، سو اب وہ ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے. ناظرین، فرمان الہی میں تلاوت اور اس کے ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا. ہم آپ سے ملیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. वक्फे के बाद आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है। नाजरीन मुहतरम, बिहम्दिल्लाह आज हम अपने इस प्रोग्राम में सूरह मुहम्मद की तिलावत और उसका तर्जमा शुरू करने जा रहे हैं। ये मुबारक सूरा मदीने तय्यबा में नाजिल हुआ। इसमें 4 रुकू और 38 आयतें हैं। ये मुबारक सूरा मदीने मुनव्वरा में ग़ज़वा बदर के बाद नाजिल हुआ। बाज़ ने कहा ग़ज़वा उहद के बाद नाजिल हुआ। अलगर्ज़ इस मुबारक सूरे में मोमिनीन के बारे में ये बतलाया गया है और जो हिदायत के रास्ते को अपनाते हैं उनके लिए सवाब की बशारत दी गई है। और मुनाफिकीन के बारे में ये बयान किया गया कि ये मुखालिफीन से दोस्ती करते और अहले ईमान के ख़िलाफ़ साजिशें रचाते। अलगर्ज़ इस सूरे का नाम मुहम्मद रखा गया क्योंकि इस सूरे मुबारका की दूसरी आयत में लफ्ज़ मुहम्मद ज़िक्र किया गया। अब ये मुहम्मद लफ्ज़ हम्द से बना है जिसके माना आते हैं तारीफ़ करना, और मुहम्मद इसके माना आते हैं कि ऐसी ज़ात जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए, जिनके अंदर कोई नक्स, कोई कमी, कोई ऐब न हो। और क्यों ना हो, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा जो सारे मखलूक में सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाली आला व अरफा ज़ात है, और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा मखलूक में कोई और है भी नहीं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक शायर जिनको सारी दुनिया हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से जानती है, ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में, तारीफ़ में अशआर बयान करते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने मिंबर अनवर पर बिठाते हैं और ये इरशाद फरमाते हैं कि ए हस्सान, तुम मेरी मदह में, मेरी तारीफ़ में अशआर पढ़ा करो। चुनाचे हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में अशआर बयान फरमाते हैं कि व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। यानी हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ये बयान फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जैसा हसीन मेरी आँखों ने देखा ही नहीं और आप जैसा खूबसूरत औरतों ने जना ही नहीं। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। यानी आप ऐसे हैं कि हर ऐब, हर नक़्स से पाक हैं, गोया आपने जैसा चाहा वैसे आप पैदा किए गए हैं। तो इसी तरीके से नाजरीन, बाज़ रिवायतों में यह बयान किया गया है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब मोहम्मद रखा गया तो इससे पहले किसी और का नाम मोहम्मद नहीं रखा गया, सबसे पहले हुज़ूर ही का नाम ये लिया गया है। और इसी तरीके से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम व मर्तबे, शान और अज़मत के बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुज़ ज़ुहा की एक आयत में ये इरशाद फरमाया है कि वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी हर आने वाली घड़ी, हर आने वाला लम्हा पिछले लम्हे से, पिछले घड़ी से बहुत ही बेहतर है। और इसी तरीके से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ते रहना ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला का तरीक़ा है। जैसा कि 22वें पारे की एक आयत में है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, यानी बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, तुम भी अपने हबीब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम कसरत से पढ़ते रहो। तो अज़ीज़ान गिरामी, इससे यह मालूम हो रहा है कि जो कोई बंदा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करता है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क़ का दावा करता है, उसके लिए ये लाजिम है, ये ज़रूरी है कि वो हमेशा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ते रहे। और ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करना एक उसकी निशानी भी बयान की गई है। तो इस सूरह मुबारका का नाम मोहम्मद रखा गया।
اس کی پہلی آیت میں اہل مکہ کے منکرین کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جو خود گمراہی کے راستے پر قائم تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہی کے راستے پر لانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو ناظرین، اس کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ محمد کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اوروں کو اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، ان سے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی۔ یہ ہفتے اعمال اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی اور جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے، اسی طرح خدا لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے۔ ناظرین، فرمان الہی میں تلاوت اور اس کے ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66. वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मक़दम है। नाज़रीन महतरम, जो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात का इनकार किए लेकिन दुनिया में खैराती फलाही यानी बाज़ नेक काम उनसे सादिर हो जाते हैं, तो क्या इसका बदला आखिरत में उन्हें मिलने वाला है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह इरशाद फरमाया कि ऐसे लोग जिनसे नेक और फलाही काम सादिर हो जाते हैं तो उनका बदला दुनिया में ही उन्हें अता किया जाता है, आखिरत में कोई हिस्सा उनके लिए मुकर्रर नहीं है। इसी बात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह मुहम्मद की आयत नंबर 8 और 9 में बड़ी तफसील के साथ बयान किया है। तो नाज़रीन, इसी बात को जानने के लिए सुनते हैं आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم हक का इनकार करने वालों से भिड़ जाओ, गर्दनें उड़ा दो, यहाँ तक कि जब उनको खूब कत्ल कर चुको तो जिंदा पकड़े जाएं, उनको मजबूती से कैद कर लो। फिर उसके बाद या तो एहसान रखकर छोड़ देना चाहिए या कुछ माल लेकर, यहाँ तक कि फरीक मुकाबिल लड़ाई के हथियार हाथ से रख दे। ये हुक्म याद रखो, और अगर अल्लाह चाहता तो और तरह उनसे इंतकाम ले लेता, लेकिन उसने चाहा कि तुम्हारी आजमाइश एक को दूसरे से लड़वा कर करे, और जो लोग खुदा की राह में मारे गए उनके अमलों को हरगिज ज़ाया नहीं करेगा। سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم बल्कि उनको सीधे रास्ते पर चलाएगा और उनकी हालत दुरुस्त कर देगा, और उनको बहिश्त में जिससे उनको शनासा कर रखा है दाखिल करेगा। يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم। अहले ईमान, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो भी तुम्हारी मदद करेगा और तुमको साबुत कदम रखेगा। والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم والذين
كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور وہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. صدق الله العظيم. یہ اس لیے کہ اللہ نے جو چیز نازل فرمائی ہے انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال غارت کر دیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام نچھاور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام فرمان الہی. انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت سورہ محمد کی تلاوت اور ترجمے کے ساتھ حاضر رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.